a story for Spanish beginners. El primero road trip de Pablo y Ana. Don't forget to subscribe to enhance your Spanish language skills. Pablo y Ana son muy buenos amigos. Ambos tienen 20 años. Hoy ellos deciden hacer un viaje en coche. El coche de Pablo es pequeño pero muy cómodo. Ana tiene un mapa en sus manos. Pablo y Ana escuchan música en el coche. Les encanta reír y cantar juntos. Pero después de un largo rato, ellos están perdidos. No saben dónde están. Ana mira más detenidamente el mapa, pero aún así no lo entiende. Entonces, Pablo decide parar en una gasolinera. Allí, él pregunta al hombre detrás del mostrador cómo llegar a la autopista. Primero, vete derecho por esta carretera, dice el hombre. Luego, en el semáforo, gira a la derecha. Después de 2 kilómetros, encontrarás una rotonda. Toma la tercera salida de la rotonda y estarás en la autopista. Pablo agradece al hombre y vuelven a su viaje. Siguen las instrucciones del hombre con cuidado. Primero van derecho, luego giran a la derecha en el semáforo y finalmente toman la tercera salida de la rotonda. Más adelante, ven a un hombre al lado de la carretera que está pidiendo un aventón. Deciden parar y ayudar a el hombre. El hombre se llama José. José les dice que su coche está roto y que necesita llegar al cumpleaños de su abuela. Ellos llevan a José a la casa de su abuela. La abuela de José se pone muy contenta al ver a su nieto y agradece a Pablo y Ana por ayudar. Les invita a la fiesta de cumpleaños. Una fiesta con mucha comida, música y diversión. Pasan el resto de la tarde y la noche con la familia de José, riendo y bailando. Al final del día, Pablo y Ana aprenden muchos. Ahora saben cómo leer un mapa y las direcciones como ir derecho, girar a la derecha, a la izquierda y cómo tomar un giro en la rotonda. El viaje no resultó ser como lo esperaban, pero al final fue una hermosa aventura llena de aprendizajes. ¿Cuál es tu medio de transporte favorito cuando viajas? Déjanos saber en los comentarios. What is your favorite mode of transport when you go on a trip? Let us know in the comments. Bien hecho. Stay tuned as we are about to dive into the keywords from the story. You won't want to miss this. Amigos. Friends. Viaje. Trip. Coche. Car. Mapa. Map. Música. Music. Perdidos. Lost. Gasolinera. Gas station. Autopista. Highway. Carretera. Road. Semáforo. Traffic light. Rotonda. Roundabout. Cumpleaños. Birthday. Comida. Food. Direcciones. Directions. Aventura. Adventure. Now the story in English. Pablo and Ana are very good friends. They are both 20 years old. Today, they decide to go on a road trip. Pablo's car is small, but comfortable. Ana has a map in her hands. Pablo and Ana listen to music in the car. They love to laugh and sing together. But after a while, they are lost. They don't know where they are. Ana looks carefully at the map, but she still doesn't understand it. Then, Pablo decides to stop at a gas station. There, he asks the man behind the counter how to get to the highway. First, go straight down this road, the man says. Then, at the traffic light, turn right. After 2 kilometers, you'll find a roundabout. Take the third exit from the roundabout and you will be on the highway.
Pablo thanks the man and they continue their journey. They follow the man's instructions carefully. First, they go straight, then they turn right at the traffic light and finally take the third exit of the roundabout. Further ahead, they see a man on the side of the road hitchhiking. They decide to stop and help the man. The man's name is Jose. Jose tells them his car is broken and he needs to get to his grandmother's birthday. They take Jose to his grandmother's house. Jose's grandmother is very happy to see them and thanks Pablo and Ana for their help. She invites them to the birthday party. The party has a lot of food, music, and fun. They spend the rest of the afternoon and the evening with Jose's family, laughing and dancing. At the end of the day, Pablo and Ana learn a lot. They now know how to read a map and directions like go straight, turn right, turn left, and how to take an exit on a roundabout. The trip didn't turn out how they expected, but in the end, it was a beautiful adventure full of learning. As we wrap up this exciting learning session, a big thank you for joining us at Lingua Stories. If you enjoyed this content and want to learn Spanish, feel free to subscribe and turn on the notifications to stay tuned for all our fascinating language adventures. Until the next lesson. Gracias y hasta la próxima vez.